श्री महालक्ष्मी अष्टोत्तर सदनामस्तोत्रम्। ॐ श्रीदेवी उवाच। देवदेव महादेव त्रिकालज्ञ महेश्वरः करुणाकर देवेश भक्त अनुग्रहकारः अष्टोत्तरशतं लक्ष्म्या चुरोदुमिच्छामि तत्त्वतः। श्री ईश्वर उवाच। देवी साधु महाभागे महाभाग्यप्रदायकं सर्व ऐश्वर्यकरं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वदारिद्र्यशमनं श्रवणात् बुद्धिमुक्तिदं राजवस्यकरं दिव्यं गुह्यात् गुह्यतमं परं दुर्लभं सर्वदेवानां चतुष्षष्टिकलास्पदं पद्मादीनां वरान्दानां नितीनां नित्यदायकं समस्तदेवसंसेव्यम् अनिमातष्टसिद्धितं किमत्र बहुनोक्तेन देवी प्रत्यक्षदायकं तव प्रीत्यात्यवक्ष्यामि समाहितमनाच्छृणु। अष्टोत्तरशतस्य महालक्ष्मीस्तु देवता ग्लीं बीजं पदमित्युक्तं शक्तिस्तु भुवनेश्वरी अङ्कन्यास हरण्यास इत्यादि प्रकीर्तिता। वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टबलप्रदां हरिहर ब्रह्मादिभिर्सेवितां पार्श्वे पङ्कजसङ्गपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः सरसिजनयने सरोजहस्ते तवलधरां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूदिकरी प्रसीद मह्यम्।